बारजोड़ा कामस्वती कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के काम करने वाले मजदूर जो कि बीते 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके तहत सोमवार 12 श्रमिकों के बीमार पड़ने पर उनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा, उनका ये कहना है। बारजोड़ा कामस्वती कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल में काम करने वाले मजदूर जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके अस्वस्थ हो जाने पर उन्हें सलाइन दी जा रही है। छठवें वेतन आयोग के इशारे पर 1 सितंबर से बारजोड़ा कामस्वती सहकारी स्पिनिंग मिल के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इस स्थिति में उत्तेजित कर्मचारियों ने 1 अक्टूबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आज भूख हड़ताल का 5वां दिन है, जहां यह देखा गया कि 12 श्रमिक जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे, वे लोग अस्वस्थ हो चुके हैं एवं इस क्रम में उन्हें सलाइन चढ़ाया जा रहा है। चिकित्सकों ने अस्वस्थ श्रमिकों को अपने पर्यवेक्षण में रखा है। इस विषय में जानकारी देते हुए अनशन कर रहे श्रमिक विजय दास ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाती तब तक यह अनशन चलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अस्पताल मैनेजमेंट प्रबंधन का सहयोग नहीं मिलने की वजह से बाध्य होकर हम लोगों ने प्राइवेट डॉक्टरों को लेकर अस्वस्थ रोगियों की चिकित्सा की है। আমাদের 1 মাস ধরে অবস্থান চলছিল। তারপরে বিগত 1 তারিখ থেকে আমাদের অনশন শুরু হয়েছে এবং আমাদের দাবি ছিল অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ এবং আমাদের 6 পে কমিশন, এই আমাদের দাবি ছিল। আপনারা যে একদিন ধরে অনশন করছেন, প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো সহযোগিতা আপনাদেরকে এসেছে এখনো পর্যন্ত? আমাদের কাছ থেকে কোনো প্রশাসনিক সহযোগিতা আমাদের কাছে আসে না। আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং আমাদেরকে 3 বছর আগে দিদি আমাদেরকে এই পে কমিশনের আয়ত্তে নিয়ে যাবে বলেছিলেন এবং কথা দিয়েছিলেন এবং দিদি যে আমাদেরকে দিবে সে আস্থাও আমরা রেখেছি এবং আমরা একই ছাতার তলে একই ডিপার্টমেন্ট, আমাদের কল্যাণী, রায়গঞ্জ স্পিনিং মিল এবং তাম্রলিপ্ত এবং কংসাবতী, এই যে আমরা 6টা স্পিনিং মিল আছি একই ডিপার্টমেন্টের। হ্যাঁ, তো ওরা 3 জন দুটো মিলে কল্যাণী, রায়গঞ্জ, ওদের প্রোডাকশন হয় না, ওরা পে কমিশনে ঢুকে গিয়েছে, কিন্তু কংসাবতী যথার্থ প্রোডাকশন আছে, আমাদেরকে উঠানো হচ্ছে না এবং দিদির প্রতি আমাদের আস্থা আছে যে আমাদেরকে এটা নিয়ে যাবে। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।
আমার খুব শারীরিক অসুস্থতা। আপনার নাম? আমার নাম নবকুমার মাঝি, আমি স্থায়ী কর্মী। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবি নিউজ।